Assalamualaikum, hai. Nama saya Muhammad Adham. Nombor ID AA19147. Saya akan menerangkan tentang dua skill yang digunakan di dalam scuba diving, iaitu hand signal dan regulator clearing. Pertama, hand signal. Ia digunakan untuk berkomunikasi di dalam air. Terdapat banyak jenis hand signal yang digunakan di dalam air. Contohnya, yang kedua adalah regulator clearing. Ia digunakan untuk mengosongkan air yang berada di dalam regulator. Cara-caranya ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Izzat bin Ahmad Siddiq. Nombor ID AA19109. Okey, saya akan menerangkan beberapa teknik dalam scuba diving. Okey, yang ketiga ialah regulator recovery. Apabila anda terlepas regulator daripada anda tidak perlu risau dan tidak perlu panik kerana ia tidak akan ke mana-mana. Okey, disebabkan regulator anda tidak berada di mulut, ia tidak bermaksud ia tidak terpasang dengan baik pada tangki anda. Okey, anda boleh mencapai regulator anda dengan mengangkat tangan kanan dan ke belakang serta memusingkannya ke arah lawan jam, dan anda akan mencapai regulator anda. Ataupun anda boleh mencapai regulator anda dengan mengangkat tangan anda hingga ke ujung tangki di atas dan mencari hose regulator anda. Okey, perlu diingatkan apabila regulator anda tidak berada di mulut, anda perlu menghembus nafas secara berterusan dan jangan sesekali menahan nafas. Teknik scuba diving yang seterusnya ialah sharing alternate air source. Okey, apabila kita scuba diving, selalunya kita akan mempunyai seorang kawan. Okey, apabila kita berada di dasar lautan tersebut, apabila kita berasa kekurangan oksigen, kita akan menghubungi kawan kita dengan make a contact dengan dia. Lepas tu kita akan buat signal kekurangan oksigen. Apabila dia dapat tahu, dia akan memberi dia punya alternate air source kepada kita. Okey, kita pula ambil dia punya alternate air source tu dan menukar kita punya daripada primary air source tu pada alternate air source kawan kita tadi. Okey, lepas kita dah masukkan alternate air source dalam mulut kita perlu clear the regulator alternate air source tu. Dengan cara apa? Dengan blow a bubble. Okey, lepas dah clear regulator alternate air source kawan kita tadi, kita perlu stay rapat dengan kawan kita tersebut dengan pegang tangan secara normal arm shake. Lepas tu yang kita tadi yang kekurangan oksigen tu perlu continue, perlu teruskan bernafas sampai berasa okey dan membuat siap okey, serta terus deflate ke atas permukaan air. Selalunya orang yang kekurangan oksigen akan bernafas menggunakan alternate air source kawan kita selama 30 saat sahaja. Kemudian kita perlu kembali ke permukaan air dengan segera. Okay, teknik yang seterusnya ialah weight removal and replacement. Teknik ini sesuai digunakan sewaktu keadaan emergency. Seperti anda merasakan anda perlu naik ke permukaan air dengan cepat sekiranya kekurangan oksigen dan anda merasakan diri anda tenggelam secara tidak terkawal. Dengan menurunkan berat, anda dapat mengubah daya tarikan anda dan menjadikan anda lebih ringan di dalam air. Ini menyebabkan anda mudah untuk terapung ke permukaan air dan dapat membantu anda untuk menyesuaikan keterapungan anda di dalam air.
Ini dapat dilakukan dengan melepaskan tali pinggang pemberat anda dengan berhati-hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fahad binti Ujan, nombor ID KA19119. Hari ini saya akan menerangkan 3 jenis coral yang terdapat di South China Sea, iaitu Poecilopora verrucosa, Montipora danae dan juga Fairvites pentagona. Untuk coral yang pertama iaitu Poecilopora verrucosa, ianya biasanya dikenali sebagai cauliflower atau knothorn coral. Poecilopora verrucosa merupakan spesies karang berbatu dalam famili Poeciloporidae dan dalam genus Poecilopora. Ianya berasal dari kawasan tropika dan subtropika. Habitatnya terdapat di Afrika Timur dan Laut Merah hingga ke Jepun dan di Kepulauan Indonesia. Ianya biasanya ditemui berdekatan dengan lagun. Warnanya biasanya hijau kekuningan, merah jambu, coklat dan coklat kebiruan. Antara fungsinya ialah sebagai pemulihan ekosistem. Dengan adanya terumbu karang ini, ekosistem dapat dijaga dan secara tidak langsung keberlangsungan sumber daya perikanan tidak terganggu. Selain itu, fungsinya juga ialah membekalkan makanan kepada karang melalui hasil fotosintesis serta membersihkan karang daripada pengumpulan bahan kimia dan sebatian nitrat. Coral yang kedua pula ialah Montipora danae. Montipora danae merupakan salah satu karang di bawah famili Acroporidae. Ianya biasanya dijumpai pada kedalaman 3 kaki hingga 49 kaki. Ciri-cirinya ialah koloni berbentuk plat yang menyerupai kubah dan koralit kecil. Ianya berwarna coklat muda dan polipnya berwarna terang. Habitatnya terdapat di perairan Indonesia, Filipina dan Kepulauan Ryukyu, Jepun. Fungsinya ialah untuk mengurangi pemanasan global. Seperti yang kita ketahui bahawa gas karbon dioksida akan diserap oleh tumbuhan dan air laut. Karbon dioksida yang diserap oleh air laut kemudiannya diubah menjadi zat kapur melalui proses kimia. Untuk coral ketiga pula iaitu Fairvites pentagona. Fairvites pentagona bentuknya dideskripsikan sama seperti nanas. Ianya dapat dijumpai di seluruh perairan tropika dan subtropika di dunia. Ia merupakan salah satu spesies untuk hard coral. Ianya berada di bawah famili Merulinidae. Kerana kecantikan dan keunikan Fairvites pentagona ini sering digunakan untuk menjadi hiasan. Ianya juga merupakan salah satu coral yang tidak diancam kepupusan. Hi, my name is Siti Iza Afika binti Badrol, metric number KA19084. So, as you know, we have 2 types of coral, which is hard coral and soft coral. So, today I'm going to talk about 2 types. I'm going to talk about 2 hard coral, which is Acropora loripes and Micromusa lodowensis. So, Acropora loripes is a species branching colonial stony coral or hard coral. Acropora loripes is native to the tropical Indo-Pacific. Its range extends from the Red Sea to Thailand, Malaysia, Indonesia, and so on. So, the colonies have many shapes varying from upright bushes to thick plates. There is continuous range of shape and size between axial and radial corallites. Both may be tubular to nearly spherical with very thick walls.
tubular axial corallite often have no radial corallite on one side and pocket-like radial corallite on the others. So all the corallite are smooth and rounded. The skeleton of Acropora loripes is secreted by the polyps and is covered by a thin layer of tissue. They are photosynthesis and provide much of energy used by the coral. In combination with pigment in the tissue, they are responsible for the yellowish-brown color of colony. So, Acropora loripes is a hermaphrodite and different colonies in an area synchronize their breeding activity. In the Great Barrier Reef, mature individuals liberate eggs and sperm into the sea 5 or 6 days after the full moon in November and December. The fertilization is external and the larvae from the part of the plankton until settling on the seabed. Here they undergo metamorphosis and new colonies are found. The habitat is found in many environments but particularly common on upper reef slope. Next, I'm going to talk about Micromussa lodowensis. Micromussa lodowensis, previously known as acanlord, is a species of stony coral in the family Lobophilidae. Lobophilidae is a family of large polyp stony coral. After a decade of enjoying this colorful and fleshy coral in aquarium as acanlords, we are now going to have to come around to calling them microlords. This is quite confusing since we always differentiate between Acantestria and Micromussa as acants and micros. Now we come to learn that the most iconic of all the acants, the acanlord, are now considered to be the species of Micromussa. Micromussa lodowensis colors varies widely and it is often formed of two contrasting shades of red, orange, purple, blue or green. Specialists rainbow pretty much every color you can imagine. The polyps of Micromussa lodowensis are large and fleshy. When the tentacles are extended, they search for zooplankton and small invertebrata which are transferred to the mouth when caught. Another source of energy is microscopic algae that live within the coral tissue and which produce nutrients by photosynthesis. The coral is able to benefit from the carbohydrate produced by the algae, and the algae for their part make use of the coral nitrogenous waste product. Micromussa lodowensis is an aggressive species of coral and defend itself against the possibility of being overshadowed. At night, some polyps extend long filament which secretes enzyme which digest the cell of the other organism with which they come in the contact. So, the natural habitat of this coral is nothing close to the really classic Acropora dominated reef tank, but due to this very specific environment with heavy swell and turbid water, this coral is probably able to adapt well to any kind of environment. If the light is not too strong and the food is available, it should do well in almost any reef tank. So, in conclusion, there are ecosystems like coral reef at risk through ocean acidification. Those are valuable things that we should protect. So, the diver also useful to clean up the ocean and study the coral ecosystem. I hope that everyone are more aware of the importance of the coral reef. Lastly, protect water quality and save our coral. That's all. Thank you.